समस्त को नमस्कार। मु बिनी स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ मोटिवेशनल फ्रेश ब्लॉग रे। तो फ्रेंड्स, आज मु कहबी झड़ एवं झगड़ा। तो ये दुईटी शब्द मध्य थिबा सामंजस्य ताको नहीं आज वीडियो। तो चलतु स्टार्ट करबा आज ब्लॉग वीडियो। आज मु सकाळ उठी बासी काम सारी ठाकुर पूजा सारिक मोबाइल ऑन कर देथिली। तो चलतु आमर टॉपिक आज मेन टॉपिक होची झड़ एवं झगड़ा। तो फ्रेंड्स, झड़ प्रत्येक परिवार रे आसी थाए। प्रत्येक परिवार जोटी दुई रु तत्वधिक मनुष्य बास करथांती सेठी सही परिवेश रे सही परिवार रे झगड़ा निहाती भावे किछि ना किछि अल्प बहुते देखा देई थाए। ये तो गला झगड़ा कथा। आउ झड़ आम प्रकृति राणी उपरे केबे ना केबे आसी थाए। तो यह आमे आगरू अतीत रे बहुत थर अंगे निभेजी, जमती फनी फाइलिन एमती अनेक सारा बात्या आसी आम प्रकृति राणी उपरे परिवेश उपरे। तो यही दुईटा मध्य थिबा सामंजस्य प्रायतः समान प्रकार। केमती आपण देखिथिबे झगड़ा जतले घरे लागे, समस्त जो जन को भितर झगड़ा लागे, जो 2 जन हो 4 जन हो 6 जन हो, तो जतले परिवार रे किछि विशृंखला हुए, कोनोसी कारण को नहीं कथा कटाकट हुए, झगड़ाटा हुए, तो सेते बेले परिवेशटा सही घरर माने माहौलटा पूरा कोलाहल बहुत अशांतिपूर्ण थाए। आउ जितेबाला झगड़ाटा थमी पड़ जाए से जे जार भूल को बुझी पारती, जितेबाला सठिक बुझावणा हो जाए, निज निजर भूल को स्वीकार करती कि गोटे समालोचना हुए कि तापर कौन सी कथा को लेकिन किसी पर्यालोचना है आपे आपे धीरे धीरे से को रागटा थमी पड़ जाए, रागटा कमी जाए मन भितर। तो धीरे धीरे कौन हुए ना पुणी पूर्व अवस्था को परिवार फेरी आसे। तो ठीक सही भली झगड़ा झड़ जिते बेले आसे प्रकृति राणी उपरे, तो सेटा कौन हुए ना परिवेश बहुत सारा क्षय क्षति कर दिए। परिवेश बहुत अशांत हो जाए, जहाँद्वारा परिवेश रे जो पृथ्वी रे वास करथुवा प्रत्येक प्राणी उद्भिद जगत माने समस्ते जार भयंकर परिस्थिति को सामना करती एवं समस्ते अस्तव्यस्त हो पड़ी थांती। तो बहुत सारा असुविधार सम्मुखीन से समय होगा पड़े। तो आपण मैंने गोटे कथा लक्ष्य रखिथे, जिते झड़ थमी जाए, झड़ थमी गला पर मुहूर्त प्रकृतिटा पूरा केमती हल्का हल्का पूरा शांत लगी थाए। आपण फील करेंगे निजे। अवश्य क्षय क्षति तो बहुत घटी थाए, जहाँकि पुणी धीरे 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 पूरा अवस्था को फेरिबा बहुत समय नहीं थाए। आपण देखिथिबे गला थर हमर फनी होता, फनी रे बहुत सारा घर द्वार भांगी होता, गछपत्र भांगी होता, किंतु धीरे धीरे से घर को पुनर्निर्माण करने एवं वृक्षलतार पुणी नुआ कँल डाल पत्र कणिबा, ये सब धीरे धीरे प्रोसेसिंग पर समय अवधि पर पुणी होता है, से अवस्था को पुणी फेरे। तो बहुत सारा समय लगे। तो एमती आम परिवार भितर थिबा झगड़ा एवं प्रकृति राणी उपरे होतिबा झड़, ए दुईटी भितर सामंजस्य प्रायतः सिमिलर लगला, जो मैं आपण मान सही कथा शेयर कली। हाँ, आउ गोटे मुख्य कारण कथा हो कि जिते बेले झगड़ा लगुच आम भितर, जदि आम चाहिए झगड़ा को निज आयत्त रखापी, आम जी चाहिए कंट्रोल रही, तो निहाती भावे आम निजर भूलटा कौटी अच्छे फास्ट देखा, तापर कथा आगू बढ़ा। जदि बा कौन सी जगार आमर भूल ना कहीं जड़े आमको ये करटा को स्मूथली हैंडल करवा उचित, तेज जाए झगड़ार किसी परिमाण रे थमी पड़ जाए, एते आग को बढ़ेनी। तो मेन कथा हो कि तालीटा केबे भी गोटे हाथ रे बाजेनी, तो जहाँ भी हेले शब्द करने 2टा हाथ निहाती दरकार। तो गोटे साइड जदि साइलेंट हो आरपट साइड जदि गरम थे, तो निहाती भाव से झगड़ार परिमाण बहुत कम थाए। और जो 2 जन जाक गरम थे, तो सेठी झगड़ा बहुत
ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଝଡ଼ ଏବଂ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲି। ଯାହାକି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିହାତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଲଗାତାର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି, ସକାଳୁ ତ ମୁଁ କୋବି ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି, ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସଜନା ଗଛରୁ ଶାଗ 2ଟା ପରା ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଶାଗ, ମୁଗ ଆଉ ଆଳୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂରେ କଲି ଶାଗ। ଆଉ ଏଇ ଶାଗଟା ମୋର ବହୁତ ହିଁ ଫେଭରେଟ୍ ଶାଗ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଯେତେ ସବୁଦିନ ଖାଇଲେ ବି ସବୁଦିନ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ବି କୋରେଇକି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ମୁଗ ଡାଲି ଏବଂ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ତାକୁ ଦେହରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଥିରେ କେବଳ ଭାତ ଶାଗ ହେଲେ ମୋର ମାନେ ସରେ ଗଲା। ତ ଏ ଥିଲା ଶାଗଟା ବି ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଯିବା ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ମହାବୀର ହନୁମାନ ବୀର ହନୁମାନ କି ଜୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିରରେ। ତ ବାହାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରର କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ମୋର ସେୟାର କରୁଛି। ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ବହୁତ ପଛ ଦିନର କଥା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ମୋ +2 କ୍ୟାରିୟର ଟାଇମ୍ର ପିରିୟଡ଼ର କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +2 କରୁଥିଲି, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ, +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେସିଂ ସାଇକେଲ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲୁ ପୁରା 8-10 ଝିଅ ମିଶିକି। ତ ବହୁତ ସାରା ଗାଁର, ଆମ ଆଖପାଖର ଗାଁର 8-10ଟା ଗାଁର ଝିଅମାନେ ସବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁକୁ, ମୋ ଗାଁକୁ ବି ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି। ଏମିତି ଦିନ ଆମର ବିତୁଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସମୟ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଭଲସେ ବିତୁଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘର ଗାଁ, ସେ ଏବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତ ଦୁବାଇରେ ପଳେଇଛି, ତା ବର ସହିତ ଅଛି ସେ ଦୁବାଇରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାଣି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲି ନା, ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି। ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ସେଇ +2 ଟାଇମ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ବାଜିକିରି। ତ ସେଦିନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମନ୍ଦିରର ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, କାରଣ ମୋତେ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ମାୟା, ତ ସୀତା ମା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ମନ୍ଦିରଟି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଛନ୍ତି ସତରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। କଳାକାରମାନେ ସତରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ବାହାରିଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ। ଆମେ ଟିକେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଆମ ଗାଁକୁ। ତ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।